सो हेलो फ्रेंड्स केमती अच्छे आशा करते आपण मैंने ठीक ठाक थे नववर्षर समस्त को हार्दिक अभिनंदन सहित मुझे जन दूसरी आपणकर जो ओएसएपीआरबी जो एग्जाम होता तार ए एनसर की रिलीज एनसर की रिलीज है तार कट ऑफ बहुत कम जबार चांसेस रोचे कहीं आपन को मुझे आगु भी देती वीडियो ठीक अच्छे जो आपंकर कट ऑफ रिलेटेड देती जोटा कि आपंकर भोटिंग नहीं बनई जो पाने जितकी पिला एग्जाम देकर समस्त भोटिंग से आपन को शो कराई ठीक अच्छे से हिसाब से आपंकर कट ऑफ मुझे देखी तो आज वीडियोर मुझे आपको कहवाई चाहूँगी आपंकर जो अपकमिंग एग्जाम आसबार जो आपंकर वैकेंसी आसबार अच्छी जो भाई मानकर भी बहुत कम मार्क रही लगुच आपंकर ये सिलेक्शन हवाटा टी आपंकर मुस्किल जो गुड़ा कि आपंकर बिलो 40 मार्क आपंकर रखिंट हो पारे से फिजिकाल डाकी न पारे तेणुक आपर से द्वंद्व रही है आपण मैंने कौन करेंगे नेक्स्ट मुझे आपको से वीडियो आपको प्लान भी नहीं आसबि आपंकर आपको गोटे गुड न्यूज देवी तो जानी आपंकर गोटे नोटिस वायरल होता जो कि आपण मानक कहते कि यही डेट सुधा आपंकर जी भी आपन निजुक्ति अच्छी सब गुड़ा आपंकर पूरण हो ठीक अच्छे से नोटिस देखी आपंकर नेक्स्ट जो होती गोटे जिनस जोटा कि आपंकर श्रीजुक्त मोहन चरण माझी आपंकर जो रही मुख्यमंत्री से आपंकर बैठक में कहते समस्त डिपार्टमेंट को लेकिन से गोटे बैठक करते जो थे कि से डिसाइड कर कौ डेट सुधा आपंकर से जी भी खाली पदवी अच्छी कौन भी डिपार्टमेंट हो आपंकर पुलिस डिपार्टमेंट हो डिफेन्स जी भी आपंकर डिपार्टमेंट अच्छी कि अदर आपंकर सिविल डिपार्टमेंट रोचे जी भी आपंकर जॉब सब जिनसर सब डिपार्टमेंट से देते नोटिस आपंकर कौ डेट सुधा आपंकर से रिक्रुटमेंट बाहर करेंगे से गुड़ा आपको देखेबी ठीक अच्छे तो ये आप देखिए यहाँ आपंकर कौन से ऑफिशियल नोटिस मुझे कहीपरि नहीं कहीं तार प्रूफ देखापी मो पाखे किसी नहीं किंतु यहाँ आपंकर गोटे नोटिस वायरल होता जोटा कि सत भी तेणुक मुझे जन दूसरी जोटा कि मो पाखे आसला बेलू मुझे देखा ये कौन लिखाई देखो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखाई ऑल पेंडिंग रिक्विजिशन टू रिक्रुटिंग एजेंसीज टू बी सबमिटेड विद इन 15th January 2025 एंड रिपोर्ट कम्प्लायंस ठीक अच्छे जी भी आपंकर खाली पदवी अच्छी जो कौन भी डिपार्टमेंट हो से कौन कहुई 15 January सुधा आपंकर जी भी खाली पदवी सब गुड़ा से रिपोर्ट देवे ठीक अच्छे तापर कौन कराई ये आपंकर कौन कहुई ऑल बैलेंस वैकेंसीज पेंडिंग फॉर अप्रूवल ऑफ EC टू बी कंप्लीटेड विद इन January 2025 तापर आपंकर यहाँ EC जो रही से गुड़ा आपंकर अप्रूव होवार अच्छी तापर आपंकर कौन रही रिक्विजिशन टू रिक्रुटिंग एजेंसीज टू बी सबमिटेड विद इन 15th January 2025 ये जिन आपको ये कहला नेक्स्ट आपंकर कौन कही देखूँ रिक्रुटिंग एजेंसीज टू बी पब्लिश द एडवर्टाइजमेंट विद इन 15th March 2025 यहाँ हूँ आपंकर गोटे मेन पॉइंट जोटा कि मुझे देखापी चाहूँगी ये आपंकर कौन कही देखूँ जी भी आपंकर एजेंसी अच्छी रिक्रुटमेंट करार जी भी एजेंसी आपंकर आसबार अच्छी आपंकर रिक्रुटमेंट से मैंने कौन कहते कि ये आपंकर एडवर्टाइजमेंट केवे बाहर अच्छी विदिन आपंकर 15 March 2025 सुधा आपंकर रिक्रुटमेंट एडवर्टाइजमेंट से रिलीज करने ये प्रस्ताव रखिंट ठीक अच्छे तो आपण मान गोटे बहुत ही बड़ गुड न्यूज जो पिला भी गवर्नमेंट जॉब पे प्रिपेयर होती हुए तो से आपंकर डिफेन्स लाइन होता हो कि आपंकर सिविल लाइन होता हो कौन भी आपंकर जॉब पे से प्रिपेयर होता ठीक अच्छे आपंकर 15 March 2025 सुधा आपंकर ये से एडवर्टाइजमेंट बाहर करने से प्रस्ताव देते ठीक अच्छे तो आपण मानकर जो पिला मानकर भी OSCPRB हो कि कौन भी एग्जाम आपंकर खराब होती तो आपण मानक ये गोटे गुड न्यूज जे आपंकर जी भी आपंकर एग्जाम होता ना कहीं आगु से गुड़ा को आपण मैंने भूली जाए नुआ वर्ष आपण मान गोटे नुआ सुजोग आसी हुए तो यहाँ आपण जीवन लास्ट होता है कि फास्ट होता है आपंकर एग्जाम कौन भी एग्जाम ही तो आपण मैंने आपंकर जी भी बेस्ट दे पारे आपंकर बेस्ट दिंतु कहीं आपंकर 2025 जी भी आपंकर वैकेंसी आसबार अच्छी कौन वर्ष ये आपंकर वैकेंसी आसी नाला आसब भी ना या पूर्वर आपंकर जी वैकेंसी आसी छड़ा भी एथर आहरी बहुत वैकेंसीज आसबार अच्छी ठीक अच्छे तापर आपंकर जो फॉरेस्ट गार्ड LI आपंकर जो SFS आपंकर द्वंद्व चलता से गुड़ा भी आपंकर बहुत शीघ्र फुलफिल होबार अच्छी कहीं जी भी आपंकर रिक्रुटमेंट चली सब जिनस को से ये मार्च सुधा आपंकर से कंप्लीट करने ये से प्रस्ताव देते ठीक अच्छे आ गोटे जो आपंकर न्यूज मैंने देखी मुझे से न्यूज देखापी चाहिए
ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାର୍ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ'ଣ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ଘୋଟାଲା ହେଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପେ ଆପେ ଚାଲୁଥିଲା, ସେଇ ଜିନିଷ ଏବେ ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମୋଟ 1.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ବିଭାଗ ଯେଉଁଭଳି କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗୃହ, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି ବିଭାଗରେ ଥିବା ଖାଲି ପଦବୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଅନୁସୂଚିତ ବର୍ଗର ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କର, ରାଜ୍ୟର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଖାଲି ପଦବୀ ଯେତିକି କିଛି ସବୁକୁ ସେ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହିଁ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଖରାପ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଖରାପ ହେଇନାହିଁ, ଯଦି କିଛି କାରଣବଶତଃ ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏବେ ମେହନତ କରନ୍ତୁ। ମେହନତ କଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର 933 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର 933 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 5000 ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଆସିବ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ହେଉନଥିଲା, ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବାର ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ବି ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଖରାପ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ମେହନତ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥର ଜବ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ 2025ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।